आज हूँ विजय यात्रा अपवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रु आम देखा जितेबले जीशु तांकर विजय यात्रा आरंभ करुछंती आउ जेरुसालेम रो निकटवर्ती बेतफागे आउ जीत पर्वत निकटवर्ती होते शिष्य मानक मध्यरु दुई जन को सम्मुखर थिबा से गाँ को देखई जीशु कहले से गाँ को जाओ आउ जीवा मात्रे गोटे गर्धब एवं ताहार शावक को बंधाई थिबो आउ सेमानकु फिटाई मो निकट को घेनी आस कहीं जदि तुम को किछि कहे तेबे सेमान को कहबो एहांकोठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि। मोर प्रिय माने आमे जेतेबेले विजय हो कौन सी विषय खेल रे हो एग्जाम रे हो विभिन्न प्रकार माध्यम आमे जेतेबेले विजय हो आमर विजय को आमे किपरि मनई थाउ अनेक मान को मु देखी क्रिकेट खेल रे विजय हैला परे अनेक पिला ने अछंते बाइक टर्न मारंती अनेक लोक माने विभिन्न प्रकार उत्साहजनक भाव आधुनिकीकरण भाव निजर विजय को मनाती किंतु ए स्थान रे प्रभु जीशु ख्रीष्टकर विजय यात्रा रे प्रभु केउ सब विषय को मनोनीत करूछंती किपरि भाव से यात्रा करूछंती ताहला गुरुत्वपूर्ण विषय आजिर वाक्य जहा कि मु आपण मानक सम्मुख रे किछि विषय रखिबी जहा कि प्रभु मनोनीत करिथिबा एही गर्धब एवं ताहार शावक प्रथमे आम माने देखिबा एही गध किए मोर प्रिय माने बाइबल प्रकाश करे गध किए जिते बेले आमे आयुबंक पुस्तक को अध्ययन न करू आयुब 11 अध्याय 12 पद ए प्रकार लिखा जाए असार मनुष्य बुद्धिविहीन ओ वन्य गर्धब शावक सदृश मोर प्रिय माने मनुष्य होउछि गध परि आयुब वर्णना करे बाइबल रे लिखा जाए एही मनुष्य होउछि गध परि तो मु एवं आपण माने आमे समस्ते मोर प्रिय माने आमने गध सदृश आमने गध सदृश मोर प्रिय माने तो जदि देखिबा आमे जदि मनुष्य गध परि तबे से दिन जीशु सेही शिष्य दुई जन शिष्य मान को पठेले सम्मुखर से ग्राम को आ जीशु से मान को कहले से मान को बंधा जाइथिबो आउ से मान को बंधन रु फिटाई मो निकट को नहीं आस जदि बाइबल आयुब पुस्तक प्रकाश करे मु एवं आपण माने एई जगतर मनुष्य जदि आमे गध मोर प्रिय माने तेबे से दिन प्रभुंकर प्रयोजनर गध को बंधा जाइथिला आ जीशु फिटाइबा पय कहउछंती आज आमको मु एवं आपण माने आमे किपरि बंधा जाइछु मोर प्रिय माने हाँ आम माने बंधा जाइछु बाइबल प्रकाश करे आम माने बंधा जाइछु तो मु संक्षेप रे आपण मान को सम्मुख रे रखिबा पय चाहूछु आमे किपरि बंधा जाइछु केउ रस्सी रे बंधा जाइछु मोर प्रिय माने आ प्रभु आम मान को सेही बंधन रु मुक्त करबा पय चाहउछंती आपण मानकर हृदय खोलंतु आजिर वाक्य सुनंतु प्रभुंकर आशीर्वाद र अधिकारी होंतु मोर प्रिय माने निश्चय प्रभु चालना दउछंती एही वाक्य दे आपण मान को आशीर्वाद करबे एही वाक्य दे प्रभु आपण मानकर परिवार रे आपण मानकर व्यक्तिगत जीवन रे प्रभु आशीर्वाद करबा पय जाउछंती मोर प्रिय माने तेबे एही मनुष्य रूपी गध केउ बंधन रे बंधा जाइछि केउ रस्सी रे बंधा जाइछि आमे जदि गीत संहिता देखिबा 18 अध्याय 4 एवं 5 पद से स्थान लिखा जाए एही मनुष्य मृत्युर रजुरे बंधा जाइछि मोर प्रिय माने मृत्युर रजुरे मृत्युर रस्सी आम मैंने बंधा जाइछु प्रकृत निराट सत्य विषय मोर प्रिय माने एही जगत रे आमे जेते जन मनुष्य अछु
ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ରସିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଗୀତ ସଂହିତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଏବଂ 5 ପଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁର ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛୁ। କେହି ଏପରି ଲୋକ ନୁହନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ଆମେ ନାହୁଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ ବିଜୟ ହେବା। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆୟୁବ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୁବ କହନ୍ତି ଆମମାନେ ଦୁଃଖର ରୂପ ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛୁ। ଦୁଃଖ ରୂପ ରସିରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ହୁଏତ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛୁ। ମୂର୍ଖ, ଜ୍ଞାନୀ, ଦରିଦ୍ର, ଧନୀ, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏହି ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ବେଳେବେଳେ ଖାଲି ନିରୀହ ଦରିଦ୍ର ମୂର୍ଖମାନେ କହନ୍ତି ଦୁଃଖ ଆମଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ଦୁଃଖ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ହୁଏତ ଦୁଃଖର ମାଧ୍ୟମ ଅନ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଧନୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଦରିଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଗଧ ଦୁଃଖ ରୂପର ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଅସାରତା ରୂପ ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ। କୋଉ ରଜୁରେ? ଅସାରତା ରୂପ ରଜୁରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଅସାରତା ରଜୁ ଏ ପ୍ରକାର ରଜୁ ଏ ରସି ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ରସି ଯେଉଁ ରସିକୁ ପାପକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ବାଇବଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଖିଚ ଲେତା ମାନେ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ଏ ଅସାରତା ରୂପ ରଜୁ ଏପରି ଏକ ରସି ଯାହାକି ପାପକୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅସାରତା ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପାପ ଆମ ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆସୁଛି। ତ ଦେଖିଲୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମକୁ ଏହି 3ଟି ରସିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁର ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛୁ ଆମମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଦୁଃଖ ରୂପ ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛୁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଯାହାକି ଅସାରତା ରୂପ ରଜୁରେ ଆମମାନେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହି ପଠାଇଲେ ଯାଅ ସମ୍ମୁଖର ସେହି ଗାଁକୁ ଆଉ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଗର୍ଦ୍ଧବ ଏବଂ ଶାବକକୁ ଫିଟାଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି ଗଧ ଘେନି ଆସୁଛନ୍ତି ଫିଟେଇକି ମୁକ୍ତ କରିକି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିକି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ଗଧ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ସେହି ଆଖପାଖର ଲୋକ ଥିଲେ। ହୁଏତ ସେହି ଗଧକୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗଧକୁ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଗଧକୁ ତୁଚ୍ଛ, ନଗଣ୍ୟ, ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗଧକୁ ଅଣାଯାଉଛି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗଧରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସବାରି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦିନ ଥିଲା ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗଧକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗଧକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ବସ୍ତ୍ର, ଅଙ୍ଗରଖା, ଡାଳ ପତ୍ର ଆଣି ରାସ୍ତାରେ ବିଛେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଗଧର ଗୋଡ଼ ମାଟିରେ ନ ଲାଗିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଗଧ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେହି ଗଧକୁ ନଗଣ୍ୟ, ତୁଚ୍ଛ, ଘୃଣା କରି ଦେଖୁଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଧରେ ଯୀଶୁ ସବାରି ହେଉଛନ୍ତି, ଗଧରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଗଧର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଏହି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧନ ହେଇଅଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ନୈରାଶ୍ୟତା ଲାଗି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଅସାରତା ରୂପ ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। ହୁଏତ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ହଉ, ସେ ଅନ୍ୟ ଟାଉଟରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
असारता पाप आकर्षित करुछंती मोर प्रिय माने आज प्रभु आम मान को आमर उद्धारकर्ता जीशु से समस्त बंधन मुक्त करबा पई चाहछंती किंतु जेते बेले आमे तांको ठारे सवार हेबा आमे तांकर प्रवेशन्य हेबार अछि मोर प्रिय माने सेही गथ को समस्त तुच्छ करथिले किंतु जेते बेले जीशु सवार होछंती तांकर सम्मान बढ़ी जाउछि आज होय तो आपण मान को मध्यरु अनेकंकु आ लोक माने तुच्छ नगण्य करूछंती एही लोक माने समाज घृणा करूछि मान को द्वारा किसी हे पारिबो नहीं बोली मोर प्रिय माने जेते बेले आपण माने प्रभु हस्तर समर्पण करेंगे निजको निजर हृदय को निजर समस्त कर्म को प्रभु हस्तर समर्पण करी प्रभु जेपरि चाहते सेपरि करेंगे मोर प्रिय माने प्रभु समस्त बंधन मुक्त करी से उद्धार करबा निमंते चाहते आउ तांकर विजय यात्रा रे से आम्मान कोठरे सवार हेबा पई जाउछंती कि आश्चर्य विषय मोर प्रिय माने आज प्रभु से कथा को नुह मते आपण मान को मनोनीत करूछंती शिष्य मान